bona ba vi kongo no Royal TV bi ne honton mi ndo do propos mi ton le mi kudo azante ton na yon zangwe le bi pata nu wa mi ton de aziza ho mi no he wa nu ko mi ton mi o so se wa compter podo aziza da ho do popo me jele aziza ne e ma so imere bo de na mi o mo ye to nu wa yo ji pon sigba wi wa de so mo wa de nu ko mi ton do azante ton ji mi bona ini so go ede do ya mi do podo go wa che ne mi de bo me chaun ara o gade me mi de o mi ozu mi ku che do ason mi do mi de ya me mi pon ye no yo mi do Gaston Couton Zomato ko pon acho do nu we men le ton be podi de ami mondo Gaston Couton Zomato ko pon acho do nu we men le don yin ko de na ji no mi don le no se wo ho me no ye tutu de we men mi le ko epo ero aziza ho azante tonton ji Zomato ko pon mi do wiwa de bo wiwa ne wo ta me we mi do tin do fide wiwa te kai wiwa lo o mera ko so ajaka fún tó vi le ìran kan bí omi lọ jire o na egbon bo mi ma ka zo nu yoyo de vo ase na egbon mi ma nu yoyo de vo ase we ni ta me bo do ma ze agbon ko e do po do ateloji ne pe to le na so yen lọ jire so ma to ko pon acho do we men le ton egbe pore ayun me gbangban bo na bo mi alodu pe na de nze ja ne wo na ko ago pere ina chena mi gba mi na wa inu kan de wiwa lo le na igbon mi na wa inu kan de mi gbo na mi ajo gbasa Jijo de yin bia we je nu kan titan nobody go jivi ton jan he aton to e ho podo ran ko e tin ran yin no yo mi do ho vinu eme un ve do propo mi ton le do mi ni te pon je we bolonta Royal TV to téléphone mi ton le di wede pepe nde a ho credit ya ho forfait to ma on blo no ta Royal TV je mi do propos mi ton le mi ude mi kon son film kon fi de pepe de mi na de gan yo me be ndo mi na gbon ye kan so mando ko pon ton e yo me bo na do alo kan jina me ra o gban ho akazumi agbono de no eton ya for de do po do je mu kon na mi be mi gbon fi sanbon le dimbo do alo akanjina gba o do akuno gbero to mi ule janwe na di shono ka vi uto de ji mi le akuno gbero to gan so bo na ya kon pipan de so gan blona de nu wiwa le na igbon mi na do na mi we de nu ojilele na to o si so e na chena do propo mi ton le gba Zomato ko pon ni do mi ze aziza etewe mi so gan do nkun son aziza do po si ta nu do nu kon aziza tan su aziza hanji bo pa o han pa bo jito aziza maleren vleto aziza nu de do o avomen de do adouto nu egbeyin ta me gba bo de nu ton to le bi nu do nu kun do ye gan esu do na mi be zon hanji to le ji ai dan hun kaka bo ko kan kaka bo go wa kwegbe bo linle jojo de asero don le awa kwegbe na do de ayida yi bo de lenpon aziza sin han we aze somo abi malere vivle aziza le ton we anze bo se de ayida yi na aziza no gboazon do lenpon de me are yovoro susi de me are bo se han de bleun kai amo kantata malere vivle de bleun ena de nde wi wa gbezanto e ena de gbona we de cheju lo me ndo nu kun de aziza me eso de mi to gan pe obo dan timen do clean mi le obe aziza zon mi e ma so we mi oblo pe na bi de me bo mi yan awu ve de me bo ga so bo yan vivi de me de we nu mi le ga de aziza zon wa kaka wa je din ko do jonjo jade wi wa din le ete we info gbon de mi mo bo jonjo jale yan de zon wa eton me ka bi na go na nu we wa ere na nu kan yi ni mo tembo tin na ire aziza me aziza zon gbenate do mi o de aziza kan khoboro o pavinu panu Royal TV sin kwegbe fi poto pavinu pen gonu yare de tin lepo gbena do mi lewe de ndele kunton bo mi ro mi modo wi aziza me do wende di obe aziza zon trolo e me de eve utam eve u bo u vivelo de kam ugbon u vivelo me bo bi yo dagbe ton me modo a nu we bo na wuli ken bo fan bo toju bo de toju lo me wi dun de kaka jete nu e na klo no vi mi ton le no modo ne mi bi aziza lo me trolo
eni kpa mi trolo ni bo kun haruklo ne mi je nduji haruklo kla bo ne khode bo ji an ko pere kaka bo e ma bi ba se eranjo to fa mu be ya izono azo agofa ade mo blo ma sisa to ma yaka dio na ni asisa jana jihan asisa han pa bo ji to jana jihan ne le ta me to nde ji jo ai hon pe lo me o bodo ko do ai hon pe lo me sin ho eyan hu de te ton de se mi de bo ija wan yin wa ji pepe o kan fla digo eja yan do de bo ko nu gbegble de yo pole ma so se we kere se rete bo eni lo ga re jeunesse mi ton mi lo jonjo ja mi ton lo le hengle bo e ma yan do ha ene le no ku jan we ade do nu fa yo nu de me pombo pandi e no ku ni aka do ko lo bo do ko jo ko eton bo lile alona nu e ko yo lo gbe aja kan lile alona lo fe bo na lile bo yo pole na se chubo ma mo to na de do ade bo me ko de ka se ko ne o yan ko de do ade bo ko lo kan so do ko do ayo on gbe ko e susu jojo ja mi ton le kan flan so susu e to ma yan do e o ko ne we hu de kan pi pa me de ayi de honte kai ma le vivre le me ko so hu bo yi rava kai so ko bo yi o malin vlesin ava bo de nu ton bo peto se bo dahwa ene lo ende hu do ayi de kon egbe ton gracias aleme nendo mi kana ko mi le mi o de agban ko de awe atonton de rande mi de ton le bi patapata me o rande we bo o kan di han lo le me mu ha mi bo mi do di han ya ka bi nu e mi do mi mo le wi sin han we mi susu tin bo yin nu de mo nu de no joxe aziza bo no jihan susu no zon nu de mole be so wan o susu no zon de gbo me de fo de nu kun don me o susu ga no so adan de gbo wo so o do me akon de agbanche do poji friend jihan re bo ye no ko nu vo no che na di ewe na kare ya mi khwaja na mi bo mi khwaja na mi mandoji pipa na ma o rane nu de we so wan di o so pa wende nu de yan ko ji bo de agbara blobo o vide compte je bi bo studio wi bi a logo beto vive mi chero pope asona bo yin gan don be do o de aze we ma mi din de ze we ma to jo mama do ni pon do khija ji kan so me o mense don jo ji kan mama wa bo ro ha mense ko so aja ji kan awa ma fa ko le to bo jo aja ji kan eyo papa ble na ba nde nu e ondo dio we abi a logo foje bo na wande na nga obi studio bo blo kan aizen fo na kweche o bo lo aro bon gbogbo meni yan to ile gan bo bi o alogo pere bo mo ten bo de lo tan den iwo gan ba we menu mi don jama bo iwo gan ba do ma mi do mi se we ma de dio se akiyo asejo siwe no ji han we siwe lo we menu we na beto de dai de ze we ma ne wa no vi je jan de han ton jan blo agban nja nde blo lo ne se wa ma do to wa pon ho janga we blo lo bo wa we nenu ne nze lo wa but lo fi de ma yan de me ren la pon nu mi ma do no vi nse nde ado amo le blo bon le na yan eyan mama nja go alo na no vi je ne mo nzo blo bon ne din do de o couple kwento do ko me yan asopọ asiko tin me rio de no video wa gan we bo bi onu we pa se we ma de se awe ko ma do ko teji bo se asiwe do ne pon do jire no vi no ja ji han o no video bo si we do ja you know achakiko mi bo achako do me lo ka ko de me do mo e asisa lo wa de e vena mi gaji cho bon njo to ndo so na imere gan bi a logo bo de ntan bo nze keke je bo le ali o tron ku ton mo ja ono lo me da kun be no hwen ami ka bo makenu de agban lo ton godo nwa yi no don ho gbe don no don e o da we che lo le ka no nwa yi no don ho gbe bo de se do nwa le me na lo se do nwa le e o se telephone bro we allo we zo ma to ko pon
ko je pe ajo adote ma ko hotel je adore ma hotel bo wa ze accueil devo bo wa o mo yin ko lo ro yi merci bo wa do yen ko je la pino po mi e nu ko gbe ro ton mi so po ko lo pe iro mi bo do bo accueil mi kaka bo me de cambio me de do ami ko ndo ara jare aba jo kan do kan gbe kido si lo we so danu bo so agugbe ne gbe do aholo idan wa de ntron flen on wa mo ro jire nloje jo kan loje wa gan eji po mo na ko nu vono de ko we ne nu sare ndi odi e ma o ase ko gege nu ko nu kho akwe bo me do po ne le yile we se yen bo yi go na bo couvrir tin ka bo yen do jire che we uyo mi compra na blo ko na yi go ma do de wa gan ko ma bi alo ko anamia awo gbe ma lo ne ri de gbo isavon le ara pa yo fo sen na ko me donc nous ne le ndé Aziza no mo boy no so Aziza but ndé di odo e we join out e na gbo me di e bona jen di ne be do di we so di o we yan opa kan yo to e ma kai we yo de we pa to kai e mo me de fo sin gbe san bo wa lo nu de Aziza me bo don do po han de mi ga oblo le bi kaka je de han tewe no na mi o so ayaje ka gi lekmo bonendo mo mi do han lokmo kan mi no mo do han yo din e de khodi do na ran mon ko ton ran je le bi jan no ran nin di agban do po ton han do po no deji bono yin han de di o so no jawa na me kaka je din de mi de fi din han de no yin debo nendo mu akpon de le jijo kaka ni fonu no ze wo mo ko kaka mo bi to ko ji o yin na mi che gbeno na mi che ji hwe na mi che gbeno na mi che o gbenu eyen na mo be na wa da gbe nu mi ba we nde nu eyen na mo be na re o da gbe wa akwe eyen na mo be na wa da gbe nu mi asi eyen na mo be na re o da gbe wa abi ovi eyen na ji be na wa da gbe nu mi ba we nde be ne lo de we bo mi yo so mi no bi yo bonno afon no khona di de do ni pon de le ji jo ka mi même khome nenze do khode re te me fena ni kho so are si se amoro mayon khode nu lo no wa amo no wande na mi ala me oni kan da gbe do ko de di yo so pa mi ton le ji no mo do mi no pa susu na ji no mi ton le te o to zo mo ha mi ton le no ya o idan aja ka fun na do jire aja yinde meresi anande kwe kan je susu ne ipon me de no do jire yon kan ja no ji yon kan ja ni apon kan lo me amon no do ko de wa po na do ko de na yon lo le no nande kwe no na ipon we ma pon de ayi sinde na yi wa lo de si ngano nande bo yo su yo no bi ya je lo me kwe cho no ayi no lo gbon ko to bo me susu mo no yan par exemple quand tu nous quand oh chérie yin wa nu we no fa nu we oh chérie adomo ayon si yen do jire me yo edu love na mi ka ene mi ndo eku ami ko de ga ko do ne do wa yin ko no bu do mi no feeling we nu emi mo mi de bondo khonu we bo ayi gbenu mi bo mi ko zan bo le ko jo lobo da mi de bo weje apache tololo bo tagbare ro po bo me no gbo wenu mi le no jezo bo no ko mi eno venu mi se a o tagbaro venu mi dodo eno venu mi se a khoro be ma se no venu mi de so ama nu khode nde wa ne lo ayi zo ase tonde nka wa ne ayi zo ase do ma zo je flen ko na ze suwe ma zo je flen ko mo ro ma wo bo ke ha ko mo ro re ma do wa dagbere ama mele no do de zo ma do ko pono ji yon se ha do mo ja we eno mo me do ne mo ja we so yon yon lo ko jo wa ne gbo ha do mo de no ji yon ha do mo ja no gbo me do rio de pinpon di yo we na yon fi de mi no ko go mi de ne nu gbodo jaka fun de ayan ne de be zo do ere
ayo so mando ko pon si na biega do asi jo ma odafo ngbe po dida den de tro jo di ma ndo do po da me e po ma odafo do po da bo do po da lo ne mi no blogbon bo no han bo do yi do me da nyun wa we ai ha we a me da ton ai ha ton we no do na mi le no blogbon bo mi no to bo kunya mo wa vla bo ajaka fun ne yeyin me ko ran me ko do ite oto o papa jere eji han re ro yen da si che ko gege bo do du gbe che na oyo waya we na de do kwegbe yen da yorun po gege bo to du gbe che na oyo waya we na de do kosa no e gbe du nu bo mi no do le nu we awan onu moi onu e gbe du nu we keme no we ko me si moi o me de tenpon mo da ya ton mo da e ne mo o me je idon pe fu glegbenu asukaro to e me owo eyin àwọn amesunu mo bo ma da si gege bo da si ropo nu yonu wa be alame me we na da ndudu nu e yonu wa be alame me we na ze simbo unu e me we na za ko me we na ze nu bo yanu e ene to yin pere un wa jawe go ton ro gbe yonu ma pe awe ro kwegbe iye mo no si mere na ro go iye mere na ro pipa we mere na ro seri mere na ro tonton asisi go itoro na gbo se to eta na ro go re ibo ìran wa papa sans system ago be ago de no blogbon jan be de mi no blogbon wi jan no be jonjo jade gaja le bo yan siza mi na e adogbo na yo so ni za afodo mi do megbon wi wa ene lo me nei na do amodo ku awo ya lo aton nei amayin sunsi ba fo pe keji awo jale ma vle on we e to mi do zomando ko pon da si aton e da aton wo son de di o je kan jiji ti na da si aton afo an we to keji awe do ma kan se do klo wa gbe me de don de po won yin lo jire nu e wu me de pe de ai hon gbe me wi ran wa do kan ki ko de me gbe to de sin nu e no wa do e ga son meji wa gbe me sin nu e no wa di o don alo e wuli ko bo jimi to de jimi e me ra o ka po silbe kuton alo ewuli kwebo jimi ni to eyan do de mi wuli alo po to asi emi ton po asi emi ton na ya oku e ma wuli alo ne to ezon ji ton wa wi ezan to no di oton ko ya ton do bo no che ku to to e be no mo kaka ngodo ko ewe ne we to ezo adasi devo nu kun je me de o da sesi eton bo be afọ gbigba awe to kwegbe kaka eji fi gbogbo ebe zota atonto ne me ga wuli alo e ne na wa gbonbo yun do so de ija mi po alo mi ahan alo wuli ne gble bo na da si kaka ya ton amon kun je wa e bro sesi holo de me ndo jire ndo juro mo wa nde pepe juro mo da si juro mo ni juro wa no do kwe kabi ku wa no do kwe abi ku wa no da si ka de kwe bi blo no da si ajaka fún sí ìwé àwẹ̀ náà kọ́ mi àwẹ̀ ó dé ara blóde pẹ̀lú tẹlifíṣàn ẹ̀jú wọn nà mọ́ ẹ̀. zomando kọ́ pọ́n iná ṣẹ̀dá mi hàn mi tán do kó mọ́ tẹ̀ mọ́ sọ́jí náà gbẹ̀tọ́ dédé mi pọ́n rẹ̀ o hàn dédé o fúnlẹ̀ bó dọ̀kó do o nà mi tán kú bẹ́ẹ̀ náà yàn sẹ́nà di ọ̀ṣọ́ do mẹ́ẹ̀dé do mẹ́ẹ̀dó kú tó mẹ́rẹ̀ nọ́mbà náà soso. kàyẹn náà jìnnà náà ẹ̀ ṣe bó náà tó pa soso ní. Je me souviens de mon enfance, maman chekpo yenpo, mi konon daïwon, maman chekho mion, konon be avi, et maman me fermait les yeux et me chantait ce refrain. Tout bovi, papa moula khome, ao jejevi, bonou to. Aujourd'hui, j'ai grandi et le jeu est fini. Edo inyami gbawo mi agbon ye kan me nze kan gbe ni bodo ndo me na hun yin nu régis ran États-Unis zin to lo me don mondo polo ma o me na o jibo jafe zin so ran États-Unis mondo polo nga so do ndo hun de jite o fil ran États-Unis mondo ena chena mi wude no pon mi zon fi nkonko États-Unis zin to lo me France zin to lo me salome loko no ma o mi le bawo do mi ganjia be na do ndo hotel honorine rozima ne yo su papa igade de o France to kolo me don ndo me kuro ena chena mina mi le kodo zoma do ko pompo we nu wa za ho te tanjibo mi yo su papa mi de mi mo nga yon do mi wona bo vivi na mi tite ngbe don zoma do ko pon mi do wi wa de bo mi be bo mi do mi na wa na de nle na igbon
oui wa de mi ndolo azante ji wa mi do de ne nu wa le na ibon kan me ka anjo o wi wa de ndo en o agban kweche yoyoze je toji o do nanu yan to vi chele bo do plonu o to lo dide nkono blogun onu na 26 samedi 26 février tin wi na jode do ba parler de délices do akona boyfriend mais là mi ton honorable o akon voy blessing espace logi fin do non kon don ppp lo ganton me ppp nu wi wa ne le kana obe do aziza de na gbon pe logi le yesu po o mi na do no flem na fun gogo do gogo nu bo kaka je gande me bona do ze agban pe kuleto do ene nu yoyo eje ateji no e wa gbe njare o nu kon control din o mi ai han logi na mi yere benu e na no bi o e di vers mi boni zanko onu e na no bi o e jesu kenken le mi nu zanko bonu e do kana e membo nko so imole o wa ne ogbe we yan anu mi o ezo ma do kokpon ko ro mo le o wa ma ibo awe mi do fichele do papa gbe na ku bo e mago akruno de ne ma bi ona mende ma iba ndudu awe mi do fichele do papa gbe na ku bo e mago akruno de ne ma bi ona mende gbetono ndo kan ko e do yen na kwa ikun gbambo ran gba kwe ne we inu gba tololo wa bara kwe no wa gbeto ene yen manjoro o pe anana mi bona renka mi akruno pe ne we no bi o ise tena mi gba manu kan ide akruno gbero tona na mi pede de mi na zando gbe yo fi bona mountain rododo be na so renka mi pe video na mi bra renka mi ene ka vivo no mi na zan gbe kwede bona gbero to ganso na mepo azanga wega na gbon fi bona dondo prêt à porter la riche na ye o le blo nso na meto da ho dopo bode ayi no bilesin agbasa de khogbo ndeyo kachi carrefour flan agbangba uwe de neno zima ye tron wa ndo bo je école de la gendarmerie don be amo ede adu sin to me nu egbe ba yi afopa wa yakabi nu siso me de pepe de na so na egbe na do mo de me ma je ngbo je gangbe ndondo ye gba ugba ye kan me na so gbon bra dondo restaurant le kidu do e na chena yo supa pa na ye blo ndudu sakwe da ho dopo de kuton sin to holome anamo azonpa eton de have vivre dans monde ko ga so ade apapa de société GMB sin vont l'homme flen ouais anamo ede pa vilo to flen dondo yo supa pa do e na chena iba uba so ma do ko mo mi do mi de gbe lo gbe pon ti ki we na hobo bi me aka ifata we de o vonu e na bi yo kwe lo gbe mi mo ro gbe du ten we kwe lo gbe vonu e na bi yo kwe lo gbe aka bi yo kwe lo gbe ayan do jire o sin le flembo ni obo ten pon awe aze na fakọ na kai no egbe aka ton ayan do asiza repo mi po ero gogo na foto gogo nu donc de lo na igbon ma ndo tike wi ya ho ere me vive na chile boro kodoche bona zemi sule ayaje zande na ina yebo irara isisi na mondo mo be vitimo ayaje so mando ka kondi mo de tombo eno inze ngbe be ayaje me minano azan odia lo kante me so gan jiwe na yiro mi bonde do kundu mi ton 97 72 64 73 lo kando ko na po yo mo so be mi ro lo kan e ko de pepe nu mi ro zo mando ko po na do ko mi ko na je ngbe je gangbe na bon ye kan me bo na do azan ko atonu kun do ko to do ko 26 de jawi bezon gan o me pepepe ou mettre dao o bigbo me zon wa to e do nu wi wa dao gangan do ko de ko gloglo de iro do hol des armes na yo de yan su kwa sipo wa flen gbe na gbe de aso gan blogbon bon wendo to eme ka vi khoto isa ke na fa bona lodo mettre dao na blotito e don khawri asa energy ni aso gan wa bona yi munye do munye ji na doa do ni do khosa ma fawe ni ho su pa pa de ito ho me amun ro zima na pupere ni do pe wa gbe lo gbe me dao tin na doa de we daleji na doa lewewe na doa se we daga na li oni motembo wona we akuno gbero to na he mepo mo asan enele do tijo ho me be mando awi po unu rozima mi wa vivo na nu iwa mi don azante ton lo kan tegbe don de mi no yiro be wo na gbingbon do na me yiro mi ton le re na kadiri be ma on mi le gba o hun gbeji Mathilde ndo ajino dagbe ne ndo mi ran Francine to holo me don ales ko tu ndo ran Niger podo zanu Olivier ran Nigeria ma on mi osupo apa won wa beneto me fi
azien donatien ndomi ba roi central de la vallée be mi kan ko biolo do ena tiena do propos mi ton le menjile ne do ma o le ko ajan mi na so pe de yun zangbe de jare ji o me